Ja sam Tiago Ferreira, poreklom Brazilac. Rodio sam se u Rio de Janeiru, jednom od najlepših gradova na svetu. Posljednjih 8 godina živim u Beogradu, u Srbiji, a prešao sam 10.000 km zbog jedne ljubavi koja nije potrajala. Ali otkrio sam novu strast i potpuno se zaljubio u Balkan. Od ljubavi se ne živi, ali od turizma da, a kad posao postane strast, onda je sve moguće. Sve čari Balkana ne mogu vam opisati rečima, ali mogu da vam pokažem. Uživajte u Tiagovom Balkanu. Jug Srbije je kraj koji sam davno zavoleo. Zato mi je srce puno što danas stigo smo u rodni grad cara Konstantina Velikog. Dobrodošli u Niš, najveći grad jugoistočne Srbije. Na nešto više od 200 km od Beograda, na nekadašnjem Carigradskom drumu, Niš je od svog osnivanja bio kapija koja povezuje istok i zapad. Uticaj različitih naroda se primećuje u kulturnom nasljeđu grada, u arhitekturi, hrani, a i u govoru. Ovdje čim dođete osjećate posebnu južnjačku energiju i gostoprimstvo. Velikodušnije ljude teško da ćete pronaći negdje drugdje. Niš je grad pun života, gdje se odlično jede i sve teče nekim laganim tempom. Nigdje nema potrebe da se žuri. Padeže možda ne koriste baš sve, ali Nišlije definitivno samom svojom pojavom obogaćuju i ulepšavaju Srbiju. Sa domaćinima iz turističke organizacije Niša danas krećemo u istraživanje ovog grada i okoline, pa dokle stignemo. Siguran sam da ćemo puno toga zanimljivog otkriti zajedno. Hajte sa mnom! Kad dođete u Niš sa trga Kralja Milana, odmah uočite impozantnu kamenu kapiju koja leži sa desne obale reke Nišave. Prolazeći kroz nju, ulazite u srž istorije grada Niša, gdje možete osjetiti duh careva i vladara koji su ovdje ostavili vredne tragove koji dan danas oblikuju život u ovom gradu. Ove zidine skrivaju bezbrojne ispričanih priča, a arheološki nalazi unutar tvrđave svjedoče o istoriji dugoj čak 2 milenijuma. I tako moj omiljeni park u Nišu je u stvari jedno od najbolje očuvanih utvrđenja ovog tipa u ovom delu Europe. A ono što je fascinantno je da je ono centar dešavanja i festivala u gradu i tako redovno okuplja ne samo ljubitelje istorije, već i umetnike, muzičare i sve one koji uživaju u odličnom provodu u ovom autentičnom ambijentu. Ovdje se već 26 godina održava najveći jazz festival u Europi, a i nalazi jedini jazz muzej u Srbiji. Dobar dan. Ja sam Tiago, drago mi je. Anđela, drago mi je. Dobrodošli u Nišvil Jazz muzej ovdje u Niškoj tvrđavi i sada ću da vas provedem kroz naš muzej i ispričat ću vam neke najzanimljivije priče vezano za fotografije i eksponate ovdje u muzeju. Može. Ovdje na ovoj slici možete vidjeti Luisa. Ova fotografija je uslikana 1965. godine na prvom srpskom etnofestivalu. Ovo je retka fotografija gdje on svira frulu i nadfrulava se sa drugim muzičarima. Možete da vidite ovdje gospođicu Candy Dulfer. Ona je više puta bila na Nišvilu, tačnije 4 puta. Prvi put je gostovala ovdje 2008. godine i ona kada je bila pozvana da dođe na naš festival, odguglala je u koju državu dolazi, vidjela je naravno sve najgore. Tako da je prvo bila uplašena da li će da dođe, da li ne.
I onda, posle duge prepiske sa našim menadžment timom, oni su i na ćirilici napisali: "A be ženo, dođi slobodno, neće da ti fali dlaka sa glave." I preveli su i to kasnije na nemački i na engleski i onda je ona došla u Srbiju. I došla je sa svojim ocem koji je nju inače naučio da svira saksofon i sa svojom majkom koja je njena menadžerka. I sada ona je faktički naš promoter po celom svetu, bila je 4 puta, svaki put se fenomenalno provela i rekla je svim svojim kolegama ako imaju priliku da ih neko iz Nišvila pozove da obavezno dođu i da nikako ne istražuju u koju državu dolaze, nego samo da dođu po njenoj preporuci i da će fantastično da se provedu. To je nešto zvuči poznato, pošto sam ja isto kad sam došao prvi put, svi su mi rekli da sam lud, a eto sad već 9 godina živim u Srbiji, što dovodim strance na obilazak Srbije, promovišem srpske gradove i lepote samoj srpskoj publici. Pa nažalost našu državu prati takav stereotip da smo zemlja divljaka, ali na kraju svi koji dođu lepo se provedu, tako da nadam se da će uskoro da se razbije taj stereotip i da će više ljudi dolaziti kod nas. To je daleko od istine, to bez veze se ljudi plaše. Možemo sad krenuti ovamo da vidimo po meni najzanimljiviju priču vezanu za festival Nišvil. I stvarno to je jedna od najvećih ličnosti koja je bila. Ovde možemo videti kopiju trona King of Sola, odnosno Solomona, koju su napravili zato što čovjek je bio preko 2 metara visok, imao je preko 200 kilograma i nije baš sve moglo da ga izdrži i onda on nosi svoju stolicu zato što baš je teško sa tom težinom i visinom držati nastupe. I mi smo napravili kopiju tog trona, pošto nismo bili sigurni da li će biti omogućen prenos iz Amerike do Srbije. Neverovatno. Možemo krenuti dalje. Ovde možete da vidite razne fotografije sa Nišvila, još neke lične stvari, na primjer Miše Blama. Ovde je njegova sestra donirala neke od njegovih najličnijih stvari u našem muzeju. Super, divno. Možemo dole u hol slavnih. Ovde možete da vidite hol slavnih. Tako je dobro. Na zidovima su većina poznatih ličnosti koje su dolazile i nastupale na našim festivalima. Ovde možete da vidite neki od instrumenta koji su korišćeni na Nišvilu. Malo pre je odnet jedan kontrabas za sledeći nastup, tako da ovi instrumenti se još uvek koriste. Sjajno. Sada možemo krenuti ovamo prema izlazu da pogledate neke od slika koje su umetnici kada dođu na Nišvil slikali po onome po čemu ih asocira Nišvil, nešto što im daje inspiraciju. Samo su slikali bukvalno šta im je palo prvo na pamet. I to je iskreno jedan od meni najzanimljivijih delova Nišvila zato što gledamo umetnike kako stvaraju dok uživaju u muzici i u festivalu. Mnogo su lepe slike stvarno. Da, neke nisu skroz završene, ali lepo ih izložiti zato što opet i one su deo festivala na neki način. Kako da ne. I ja se nadam da vam se dopao obilazak. Kako da ne, baš je bilo lepo, onako pravo osveženje čak, jer stvarno mi je Nišvil jedan od omiljenih festivala u Srbiji i lepo je bilo čuti nešto više o istoriji festivala, o muzičarima. Baš mi je bilo zanimljivo. Hvala puno na razgovoru, na vremenu. Nema na čemu, stvarno se nadam da vam ste dopalo i da ste uživali. Jesam, definitivno. Vidimo se onda neki sljedeći put. Vidimo se, doviđenja. Ćao. Ćao. Ma, gde ste, bre? O, ćao, Tiago, dobrodošao. Si dobro? Dobrodošao u Niš. Ćao, Nenade, kako si? Dobrodošao, izvoli. Ti? Ma, bre, izabrali ste najlepše mesto ovdje da sedimo, malo da pričamo. Jel tako? Da. Kako je? Evo, nije loše. Dobro je ovdje u lepoj Kladovini. Kako da vam bude loše kad smo u Nišu? Ja mislim da je to nemoguće. Nemoguće. Kako je tebi u Niš? Meni je prelepo. Meni je Niš među najdražim gradovima. Još od kad sam tek bio stigao u Srbiju, odmah došao sam u Niš i zavoleo sam ga. Pa dobro, niko iz Niša nije otišao
ravnodušan. To je tačno, ja sigurno nisam. A šta si, baš me interesuje, šta si ti prvo zapamtio tad kad si prvi put došao tad? Prvi put kad sam došao sam zapamtio energiju grada, to je prosto bio neki najjači utisak. Stvarno kako je i preko dana i preko noći živ grad i zapamtio sam naravno roštilj i burek. Znači to sam... Dobro, ima ovde i još dosta dodatnih stvari zbog kojih ljudi dolaze u grad i koji nam vuku turiste sa svih strana i naši turisti su iz okruženja i iz dalekih prostora dolaze ovde i zbog istorije, i zbog kulture, i zbog dobrog meraka, i zbog dobre hrane, a i zbog energije, i zbog ljudi koji ovde najviše upravo hvale to što si ti rekao, tu atmosferu i taj mentalitet. Sigurno. Da. Prvo moram da se zahvalim turističkoj organizaciji Niša na pozivu da dođem da posjetim Niš i uvek se radujem kad god dolazim, kad god imam priliku, ja sam najsrećniji. Nema na čemu, Tiago, uvek si dobrodošao. Milice, zašto smo baš ovo mesto izabrali za naš razgovor? Pa izabrali smo ovo mesto zato što se nalazi u tvrđavi, zato što je tvrđava najživlja tokom leta, u toku su festivali, Nišvil Jazz Festival, festival vina, rakije, sireva i pršute ovde baš na letnjoj pozornici gde se nalazimo i opet je ovo jedno od mesta koje zaista ima dušu i naše omiljeno. Pa ja bih rekao da je ovo srce kulturnih dešavanja preko leta u gradu, jer sve što se dešava na letnjoj pozornici je najživlje, najbolje i cijela tvrđava negde uopšte od polovine maja do polovine oktobra je centar dešavanja u gradu i sve ono što je zanimljivo i što bi i turisti i građani Niša mogli da vide je uglavnom u tvrđavi. Milice, znam da radiš u turističkoj organizaciji, a Nenade, šta je ono što ti radiš? Ja sam već neko vreme na čelu Udruženja turističkih vodiča Srbije u Nišu i mi smo se potrudili da u poslednjih 5 godina okupimo sve ljude koji se bave turizmom u jedno udruženje i da delujemo tako da smo pokrili sve teritorije ove južne Srbije i da nam gosti koji dolaze ovde, da li domaći ili strani, budu apsolutno zadovoljni jer naša misija svakog turističkog vodiča je da bude dobar ambasador svoje zemlje u svojoj zemlji. Jel uspevate u tome? Pa ne znam, ne bih volio da pričam o svojim delima i o delima mojih kolega, ali mislim da su komentari dobri i mislim da nam se ljudi vraćaju. Definitivno. Milice, reci mi kako Nišlije provode slobodno vreme? U kafani. Vole kafanu, znači? Da, pričali smo već da je gastronomija, hrana, vino, rakija nešto što je naše obeležje, što je deo naše kulture. Tako da Nišlijama nije teško da uživaju, a volimo naročito da provodimo vreme u kafani, što ćeš imati prilike da se uveriš. O, jedva čekam, Milice, to mi treba. Kao što smo rekli, Niš je savršena destinacija za uživanje u gurmanlucima. Po rečima mnogih, jedan od najboljih restorana u gradu je Milin Izvor. Milicu već znate, a sa mnom je suvlasnik restorana, gospodin Marko Svetozarević. Marko, da li je trpeza ovde kod vas stalno ovako šarena i lepa? Ja čoveče ne znam gde pre da gledam, šta pre da probam. Moje poštovanje pre svega svim gledalcima i naravno da jest. Mi imamo mnogo toga da ponudimo u ponudi. Od divne jaretine ispod sača, preko pređera, pršuta domaća, pečenica, sirevi, preko salata, toplog pređera, jagnjetine i svega ostalog. Kad smo već u Nišu, hoćemo da krenemo odmah ili da nešto popijemo pre nego što je? Pa ja bih ovako, pošto u Nišu mora obavezno se popije, po jednu rakicu za početak, pa ćemo i nešto pojesti. Bravo, majstore. Je li to šljiva? Da, ovo je šljiva, sa ovim se počinje, a možda neko i završi. Ajde da nazdravimo onda za početak. Živjeli da smo živi i zdravi. To je za apetit.
Ne, ali stvarno. Znači, ja sam ljubitelj sireva i moram priznati da odmah me privukao pažnju ovaj sir. To je listati sir, to je bukvalno specijalitet. Listati sir. Tako je, to je baš retkost gdje se može naći i probati. Čoveče. Od nas u restoranu. Mico, da li ste vi da probate? Da, naravno. Pored toga naravno nudimo ovčji sira, kravlji sira. Imamo moravsku salatu koju u Beogradu mislim da nema. Jesi probao moravsku Moravsku salatu? salatu, da. Sad ćemo da probamo njegov ovaj sir, mi je toliko dobar da ja ne znam. Hoćeš da dodaš moravsku salatu? Ovaj sir, čekaj samo. Znači kameri da pokažem. Listati sir. Ja sam 9 godina u Srbiji. Putovao svuda po Balkanu. Nisam ovo nikad probao, nikad vidio nigdje drugdje. Toliko dobro da nemam reći. Ajde može, to je moravska salata, jel? Tako, to Ovo je je paradajz. specijalitet. To vam je pečena paprika sa paradajzom, beli luk od ozgo marinada u stvari. Milica, ti često ovdje jedeš, siguran sam. I često ti ja... Milica, izvini. Dobro, nema. Pa u Nišu smo, brate, šta ti? Često, Tiago, zato sam ti preporučila ovaj restoran. Vidiš da je hrana odlična. Mada ovo, još nismo prešli na hranu, ovo je kod nas meze. Pa onda... Zna se red. dalje. Zna se red. U Nišu mora red da se ispoštuje i taj ritam. Znači, I uz meze su najbolji razgovori. to ne sumnjam. Marko, koja je tajna jednog kvalitetnog restorana? Tajna je samo puno ljubavi i puno rada. Znači, ne postoji tajne. Majstore, šta nam to Autentično. donosite? Pa ovo je malo drugačije nešto. Jeste pohovano, svi mi se kačkavaju, ali nije. Nije gačkavaj? Nije. Dalje Ovo je mogu. nešto mnogo lepše, što bi, ako mene pitate, to je pohovan sir. Pohovani sir. Tako je, probat ćete da vidite kako izgleda kao kačkavanje unutra, lepo se Kladim se topi. da ni ovo nisi probao do sada. Ja mislim da nisam. Ja mislim da nisam, stvarno. Sad će da vam bude teško. Ali ukusno i slatko. Evo ovako, ovo su repovi. Što se kaže, raspada se ustima. Koje meso, šta si rekao? Repovi, Repovi. Ugljublje, teleći repovi. kako dobro izgleda. Ovdje imamo glavu, teleće glavu. Od glave do repa. Da, sve. Izvolite. Hvala. Čekaj, Dejane, znači napravi mjesta ovdje, čekaj. Čekajte polako. Evo, mogu ja ovako da... Može, može. A gledaj ovo, ljudi, jao. Dejane, šta mi radiš, Dejane? O, ljudi moj. Divno je biti gost u Nišu, tako? Pa nije da je divno, Milice, nego... Pa najbolje tu. Ljudi, ovo stvarno nije zbog kamera. Ovo je čudo neviđeno. Znači, ja ne znam šta je bolje, pa u to ime ajde da nazdravimo. Marko, živjeli Milice. Živjeli. Živjeli. Ovo je nestvarno. Šta mi to sikaš sad? A? Ovo je junić ribić. Ovo je nešto... Neću reći da fantastično izgleda, da se ne ponavljam, ali fantastično izgleda. Hvala. Ali vjerujem da je još boljeg ukusa. I hvala Bogu da je tako, da svake godine težimo ka boljoj usluzi, boljoj hrani, što je najbitnije u svemu. To je stvarno za svaku pohvalu. Nije lako. Ja stvarno uživam ovdje s vama danas. Hvala Tako vam da, puno. dragi gledaoci, ovo je stvarno spektakl. Ovo reči ne mogu da opišu. Tako da, topla preporuka. Marko, hvala puno na gostoprimstvu. Stvarno sjajan si domaćin. Puno uspjeha ti želim. Hvala vama puno i nadam se da ste uživali. Jesam. Ajde, da smo živi i zdravi. Živjeli. Živjeli. Šta si radio? Ja sam se prejeo. Ne mogu više ništa. Ništa. Samo da legnem i da spavam.
tradicija, kultura, zabava, hedonizam, sve to možete da nađete na Niškoj tvrđavi. U letnjim mjesecima festivalima ovdje nikad kraja. Nalazimo se na 10. jubilarnom internacionalnom Wine and Fine Festu, gdje možete da uživate u ukusima vrhunskih vina, rakija, sireva i pršuta iz cele Srbije i sveta. Gdje si, Darko? Jesi mi dobro? Dobrodošao. Konačno malo da se sretnemo, malo da popijemo neko vino, čovječe. Evo sad će Aca naš da nam otvori jedno domaće vino, jednu domaću sortu Moravu. Ajde da kažem, nije autohtona sorta, ali je naša domaća sorta, novo nastala u Srbiji, koja treba da se razvija i da bude na svjetskom nivou. Hvala, Aco. Hvala, Aco. Izvoli. Ajde, živjeli sad. Dobrodošao. Ja nisam stručnjak, Darko, ali mi je ovo mnogo dobro vino. Treba da piješ vina samo koja ti se sviđaju. Kad ste vi počeli ovu priču oko vinarije? Prvo vino koje smo napravili je 2011. godine, kao vinarija Despotika. Vinarija se nalazi u Smederevskoj Palanci, znači Šumadija. Vinograde imamo na 3 lokacije. Imamo dosta internacionalnih sorti, ali u posljednje vreme se trudimo da domaće sorte forsiramo kao što su Prokupac, Tamjanika i ta Morava. Morava. I da ste i neku nagradu dobili isto, a? Pa imamo za sva vina. Za sva vina. Da. Sjajno, Darko. Daj, sipaj mi još jedno, čovječe. Hoćeš sad jedan Prokupac? Može, Taj zmajeviti. Može. Ajde. To je srpska autohtona sorta koja je sertifikovana i svi znaju da je Prokupac iz Srbije. Živjeli. Tako, živjeli. 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 Dobro večer, Ivane. Dobro večer. Kako si, jesi dobro? Pa može se reći da smo još u dobroj fazi. Još nije počeo festival. Ali vidi se... U pravom smislu reči, ono. Već se radi, jel' tako? Da, ovo je pozorišni program gdje mi malo radimo malo i za sebe, koji smo se nekad bavili pozorištem, tako da je ovo uvodni deo da prebrodimo onaj glavni stres i strah koji nas čeka od glavnog programa. Predivno mi je da vidim grad pun volontera. Ljudi već mogu da uživaju u nekim početcima festivala Nišvila. Šta se sada dešava ovdje u Nišu? Ovo je drugi dan početka Nišvila, zvaničnog Nišvila, koji traje 10 dana, inače na 15 scena, malo više od 800 izvođača, više od 250 programa i jedan od tih programa je upravo jazz teatarski program, gdje imamo od 8 predstava u takmičarskoj konkurenciji, 7 iz inostranstva. Još ovo nije pravo punjenje u turističkom smislu grada, jer ta eksplozija će krenuti u stvari kada se dešava glavni program i kada je tvrđava toliko puna da je teško se mimo ići i onda će naravno stranci napuniti sve hotele, restorane i sve ono što ide uz to. Tako da mi pričamo jednu priču kako smo kao segment kreativne industrije najisplativiji gradu, isplativiji od svih sportskih klubova, od svih ostalih kulturnih manifestacija i da bar trostruko vraćamo ono što uloži grad u nas, a bar 10 puta više ono što država uloži u nas, pa je ovo poziv da država malo više uloži u nas. To je velika odgovornost sigurno, ali vi to radite i veoma uspešno već 27 godina. Kako ste uspjeli da dostignete ovaj nivo na kom ste sad?
95. nekog januara krenuo taj festival u zatvornom prostoru, pa do 2006. smo se mučili u jednoj sali, a onda 2006. izašli na letnju pozornicu Niške tvrđave, a onda nam je posle 3 godine i to postalo malo, pa smo izašli na Veliku livadu i napravili spektakl, reklo bi se, od umetničke muzike. Da. Tako da je ovo sada festival festivala na neki način, povezanih sa džezom, i teatra, i filma, i slikarstva, svega onoga što smo mogli da povežemo, a da stojimo čvrsto iza te priče, da smo uspeli da animiramo publiku i da je stvorimo najdivniju, čini mi se, u ovom delu regiona, koje razume, prati i ume da nagradi umetnike. Vi ste vrlo uspešno animirali publiku, ali boga mi i neke od najboljih muzičara na međunarodnoj sceni da dođu baš ovde u Niš. Kako ste uspeli to da uradite, jer to nije bilo ni malo lako? Korak po korak. Znači, bilo je teško doći do prvih zvezda, pa smo onda koristili privatne veze da ih dovedemo, a sad je već puno lakše. Velike zvezde se utrkuju da dođu na Nišvil, pogotovo od trenutka kad nas je Guardian svrstao u top 10 evropskih džez festivala. To je već jedna lična karta, što znači da ovde dolaze velike zvezde, kako komercijalne, tako i klasičnog džeza, i sada već pomalo, mogu reći, muzičari jure nas. Znači, može se reći da je Nišvil u stvari u rangu sa najboljim svetskim džez festivalima. Ove godine može se reći da je u top 3. A šta bi rekao, po čemu se Nišvil razlikuje od ostalih festivala po svetu? Razlikuje se po atmosferi i po tome da je uspeo da okupi ogromnu masu publike za nešto što je krajnje umetnička muzika. Znači, nama se dešavalo da kineski bend prati 10.000 ljudi ovacijama, a nešto malo blaže ovacije dobiju Gypsy Kings i posle njih. Mislim, prosto publika naučila da prepoznaje kvalitet i umetnost i to je najveći uspeh. Da smo oškolovali jednu generaciju da ona sa ponosom kaže mi živimo u Nišu, ovo je grad džeza. Sjajno, sjajno, stvarno. 27 godina, ti si tu od samog početka festivala. Šta je ono što te inspiriše da nastavljaš dalje i da istraješ toliko dugo? Prosto ja imam sada neku obavezu više. Zadovoljstvo je bilo jako dugo jer sam se uvek igrao pomalo, ali sada, posle ovakvog jednog priznanja Guardiana, ja prosto nemam kud. Mi smo odgovorni prema tom nekom priznanju, prema ovom gradu i na kraju prema svojoj domovini Srbiji, da neko ko nas pokušava da ugura u Evropsku uniju kaže ovo je poglavlje koje su ovi ispunili. Bravo. Mogu ti reći da je Nišvil sigurno među mojim omiljenim festivalima u Srbiji, pa boga mi i na svetu. I mnogo mi je drago da smo imali priliku da malo popričamo. Hvala puno na razgovoru. To samo govori o tom muzičkom ukusu. Jer ovo je jedno hodočašće za ljubitelje kulture i umetnosti. Baš mi je drago. Još jednom, evo, hvala puno. Stvarno mi je drago. Želim ti puno uspeha i da Nišvil nastavi da na tako sjajan način promoviše Srbiju u celom svetu. Hvala i tebi i nadam se da ćeš širiti lepu priču o Nišvilu. Hoće sigurno.
koliko košta pesma da čujem? Kako se ovo fino društvo okupilo ovde na ovom predivnom mestu. Ovde su piloti paraglidinga koji su došli na predevropsko takmičenje u disciplini prelet. Jeste ekipa! Idemo! Znao sam da biste bili ovdje. Kako ste, čekasele? Dobar dan i dobro mi došli. Ajde, izvoli. Hvala. Ti da probaš sad ovo. Da Natalija vam više priču i ajde vidiš. Jago je skupio hrabrost. Znate ga sigurno, ako ne znate, vrlo brzo ćete ga vidjeti. O, pa gde si živo? To što je Tiago jutros bio kod mene u emisiji, što ste se dobro proveli, je samo uvertira, jer kod nas Nišlija, dok ne sedneš za stao i ne kucneš se s rakiju, koda se nisi video.